ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक बंधु आमे आज जेना कि तरापुर छकरे गोटे संकीर्तन मंडली की दल गोटे आसी भेटी जुचु। तो दलर ना है महालक्ष्मी संकीर्तन मंडली गाँ है जेनटा कि माझीगुड़ा आम कोकसरा पाटे अच्छे आने आम देखन आम सुंदर करी भजन कीर्तन सहित आमर इन तरापुर गोटे प्रोग्राम के आसन। तो तांकर ब्लॉग माध्यम किसी द्विपद जानमा भगवान को नामटा जेन अहरह नौचन अनेक जगह के जाऊन अनेक गाँ के जाऊन। तो झील संकीर्तन मंडली तो तांकरटा किसी जानमु कली जुगर तो महामंत्र सर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये विषय टे किसी जानमा आउ तांकर परिचय टे जानमा। तो तथापि तांकर बाध्यटा चलचे। तो दर्शक बंधु आम जेनकि संकीर्तन आम देखुलु जेनकि तरापुर आसन। तो तांकर बुझमा केन गाँव और केते जन खने एने माने डांस जेन भौणी मैंने अच्छन आउ केन केन जिनिसटा लगुचे कि हरिनाम संकीर्तन जेन माने संकीर्तन दल से विषय किसी कहमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपन परिचय टिके जन। मोर नाम हूँ मदन मोहन ठेला माझीगुड़ा कोकसरा ब्लॉक कलाहांडी। कलाहांडी आपन को संकीर्तन दल ना क्या आज्ञा आमर महालक्ष्मी बालिका संकीर्तन मंडली माझीगुड़ा चार छक माझीगुड़ा चार छक। अच्छा ये आपन को जेन भौणी माने जेन डांस करूछन केते जन खंड होछन आमर तो सारा दिन हरा 25 होइछि लागे वर्तमान 17 जन छन 17 जन छन। एने क्या क्या लागुछ आज्ञा आमर लागुछ आमर प्रथम मजदूर खोल दरकार खोल गोटे खोल दरकार दुईटा खोल दरकार आमर और गोटे बाकनी आसी से गोटे जन आसी तापरे आमर गिनी लागुछ कुबजीटा लागुछ मिनिमम आमर 17टा मुनिसिपल 10-12टा समस्त के दरकार। तापरे खंजली अच्छे ढाबन अच्छे आमर नाखलू बाबू जन अछन है इत्यादि बुझी सामग्री लागुछ आज्ञा। तो आज तरापुर गाँ के केन उपलक्षे आइछन आमर कलश यात्रा उपलक्षे आइछन। कलश यात्रा भागवत नहीं कलश यात्रा अच्छे 8 दिन भागवत फल आसी आज्ञा से जगह हम कलश यात्रा कर आज आज्ञा बहुत जगह पहरी फोन जाऊँ आज्ञा तेनके लक्ष्मी पूजारी फोन जाऊँ बेसी पहरी बुलुचु बुझले है पहर केते पहर पते अपन नाचन आमे 16 पहर 24 पहर 8 पहर 16 पहर 24 पहर पते नाचुचु आज्ञा आज्ञा है बरीगुमा यार सब जोचु कोरापुट आड़े हां तो भी जाउ तो बहुत सुंदर आज्ञा। आपन जेन कृष्ण भगवान को जेन माने पान करछन ए कले जुगे तो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कले जुगे इने हेका ही तोर बाटे आज्ञा बुझला। तो जा हो बहुत खुशी लागुच आज्ञा। तो आपण माने जेन आज तरापुर गाँ के आसीछन आउ आपण जेन संकीर्तन करूछन आपण को माँ महालक्ष्मी संकीर्तन बालिका अनुष्ठान आमर जेन माझीगुड़ा एत दूर आसीचन आउ किछि नेल समय 8टा भितर आमर तरापुर के पहुँची गला भागवत होचे तांकर दिने 9 दिन धरी हवा बोलचन आउ से जगह आपन कलश यात्रा करि आछन। तो बहुत खुशी लागला आपनकर एंता कला तो थो जुगे जुगे आम संकीर्तन मंडल सहित तांकर आछन संकीर्तन दल तांकर सहित द्विपद कथा हेलु। वर्तमान आमर तरापुर गाँव रो जेन कि भद्र आज्ञा मैंने बेले मान्यगण्य व्यक्ति मान अच्छन ठारू टे जानमा ई संकीर्तन दल के क्या थी लगे डकईचन आउ माने केन काम लगे डकईचन आ बॉडी फोर पहुँची गले से विषय किसी जानमा। तो नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार समस्त नमस्कार आज्ञा आपन आज सर आज्ञा मो आज्ञा तरापुर सरपंच प्रतिनिधि संजीव कुमार साहू आज्ञा आज आज्ञा आम तरापुर गोटे आज्ञा एक्चुअली आज आम भाग्य करछन आज्ञा आज जहाँ भी हो आज्ञा आम माझीगुड़ारू जेन माने झील दल आछन आज्ञा तांके स्वागत आउ से माने जेन डांस करूछन जेन प्रकार माने ये करूछन आम गाँ आज पूरा धन्य होगला। आज आज्ञा आम गाँ के भागवत सप्ताह 7 दिन धरी हम तो ये आम गोटे चिन्मय बाबा आछन से आमर आज्ञा से एक्चुअली से आज्ञा होचन ओडिशार बाबा है से बाहर रोले
তো সে আজ আমার গাঁকে পদার্পণ করবে আজ্ঞা। তো তাঁর আজ স্বাগত কাজে আমার মাঝি গুড়া যেন দল আসছন তো তাঁকু বি আমি স্বাগত করুছু সে বাবাকে আনিকি আমার লোক এই করবে আজ্ঞা তো আমি মুই যে আপনার মিডিয়া মাধ্যমে কହୁছে স্যার আমার এই পাকপালি যেতকি গাঁ অছন সমস্ত অনুরোধ আপন সমস্তে আসিকি ভাগবত সপ্তাহে যোগদান করি যা বাণী শুনবে বাবাঙ্কর সমস্তকে জনাবে আজ্ঞা তো এটা কেতে বর্ষ ধরি করছেন নাকি এই বর্ষ প্রথম করে আজ্ঞা এই বর্ষ আমার ফার্স্ট এই বর্ষ আমার গোটে লক্ষ্মী মন্দির গোটে প্রতিষ্ঠা হবা স্যার। তো তার উপলক্ষে আমি এটা 7 দিন ধরি গোটে মানে এটা হবা এটা আজ্ঞা আজ্ঞা সংকীর্তন মণ্ডলী সেদিন লাগে সেমনকে আমি স্বাগত করেছু তো সেমানে আজ আসিকি বাবাকে স্বাগত করবে তার সঙ্গে আমার গাঁর লোক সমস্তে মিশিকিনা আমার বাবাকে স্বাগত করমু গাঁরে পরিক্রমা হবা কলস যাত্রা আজ আছে আজ্ঞা এটা কেতে সময় ভিতরে হবা আজ্ঞা এটা আজ্ঞা 4 রু আমার 7 হচ্ছে প্রোগ্রামটা আজ্ঞা এটা 7 দিন ধরে হবা এটা এই 4 বাজারও 7 বাজা আজ্ঞা 4 রু 7 আজ্ঞা ভাগবত কথা মূর্ত ভাগবত কথা বলতে হবে 7 দিন ধরে হবা আজ্ঞা এটা আজ্ঞা আজ্ঞা তো মানে ভোগ ব্যবস্থা বি হচ্ছে ভোগ ব্যবস্থা আজ্ঞা এটা আমার লাস্ট দিন হবা ভোগ ব্যবস্থাটা আজ্ঞা যেদিন আমার লক্ষ্মী মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়া 30 তারিখ দিন আমার সেদিন ভোগর ব্যবস্থা আছে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে একা হচ্ছে নেই আজ্ঞা লক্ষ্মী মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়া আজ্ঞা হ্যাঁ আমার গোটে নূয়া গোটে লক্ষ্মী মন্দির তৈরি হয়েছে আজ্ঞা আমার জগন্নাথ প্রাণাঙ্গর একা স্যার। তো সেনে আমার মানে প্রতিষ্ঠা হবা তো 7 দিন ফার্স্ট ভাগবত হবা ভাগবতর সরলা দিন 30 তারিখ দিন আমার লক্ষ্মী মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা হবা আজ্ঞା আଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତରାପୁର ଗାଁ ଗୋଟେ ବି ତ ଅନେକ ଭକ୍ତି ଭାବର ଗାଁ ଆଉ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ହେସି ଆଉ ଗାଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଁ ଯେନ୍ତାକି କଳାରେ ବି ଭରପୁର ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେସି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଳା ସେ ଗାଁରେ ବି ଅଛେ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନ ଧରିକରି ଭାଗବତର କଥାମୃତ ହେବା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିବେ ଆଉ ଏ ତରାପୁରରେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ହେବା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେନ୍ ଆମେ ମିଶିଲୁ ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆଗକେ ମାନେ ପ୍ରସାର ଯେନ୍ ଜଣାଇଲେ ଆପଣ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର आराधी से जगा बलिया है घन कालिया की सुंदर दिसे जगा बलिया हे घन कालिया सिरे खोजी मयूर चूड़ा बांधी अच्छी गुंजार माला तीरे खोजी मजूर चूड़ बांधी अछि गुंजार माला सिरे खोजी मयूर चूड़ा बांधी अच्छी गुंजार माला तीरे खोजी मजूर चूड़ बांधी अछि गुंजार माला कर्णरे कुंडल दिसे ढल ढल नारे कुंडल दिसे ढल ढल कर्णरे कुंडल दिसे ढल ढल नारे कुंडल दिसे ढल ढल रंगी माधर बांक चुड़िया हे घन कालिया देखो की सुंदर दिसे जगा बलिया हे घन कालिया कोटि तटे पिता बसन रुद पटे कौस्तुभ चिन्ह कोटि तटे सीता बसन खुदा पटे कस्तूभ चिन्ह कोटि तटे पिता बसन रुद पटे कौस्तुभ चिन्ह कोटि तटे पिता बसन खुदा पटे कस्तूभ चिन्ह गले रत्नमाला थाई मोर गले रत्नहार मुरली रे कर गले रत्नहार मुरली श्रीकर गले रत्नहार मुरली शिखर त्रिभंगी साठाने होई चिठिया हे घन कालिया देखो की सुंदर दिसे जगा बलिया हे घन कालिया देखो की सुंदर दिसे जगा बलिया हे घन कालिया देखो की सुंदर दिसे जगा बलिया हे घन कालिया ढली ढली से वन माली
ନାଚୁଅଛି ବଜାଇ ତାଳି ঢলে ঢলে সে বনমালী নাচুଅছি বজাই তালে ঢଳି ঢଳି ସେ ବନମାଳି ନାଚୁଅଛି ବଜାଇ ତାଳି ঢলে ঢলে সে বনমালী নাচুଅছি বজাই তালে হলি ঝুলি চালি মন নহে ভোলে ঝুলি চালে মন নোহে বলে হলি ঝুলি চালি মন নহে ভোলে ঝুলি চালে মন নোহে বলে যশোদা জীবন লবণী খিয়া হে ঘন কাଳିଆ দেখ কি সুন্দর দিশে জগা বলিয়া ঘন কালিয়া দেখ কি সুন্দর দিশে জগা বলিয়া হে ঘন কাଳିଆ দেখ কি সুন্দর দিশে জগা বলিয়া ঘন কালিয়া তো পয়রে শরণ মোর দয়া কর নটন কর রে শরণ মোরা দয়া কর নটন কর করুণ সাগর বারে কৃপা 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 কর মদন মোহন মারে মুলিয়া হে ঘন কাଳିଆ দেখ কি সুন্দর দিশে জগা বলিয়া ঘন কালিয়া দেখ কি সুন্দর দিশে জগা বলিয়া ঘন কাଳିଆ কি সুন্দর দিশে জগা বলিয়া ঘন কালিয়া হরি নাম বিনু আউ জীবন অতি সংসারে